ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। नीलाद्रि चतुर्धामूर्तिंकर अभय पाद पद्मरे कोटि दंडवत प्रणाम एई मंच उपरु सेवक समर्पण करुछि। प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस श्रीमद बाबा बलियांकर अभय पदाब्जरे मानसरे भक्ति कुसुमांजलि समर्पण पूर्वक आज मंगलमय सुप्रभात रे आपण मानकु बलिया विचार कार्यक्रम को सेवक स्वागत करुछि। आमको ईश्वर गोटे परिवार भितर जन्म देइचंती। पारिवारिक जीवनर बंधन भितर आमे समस्ते बंधा एवं यह एक अपरिहार्य आम समस्त जीवन पाई। जेतेबेले गोटे मनीष परिवार छड़ा हो जाए, आत्मीय स्वजन विहीन हो जाए बा दूरे करी रुहे, से अनेक कथा अनेक शिक्षा एवं अनेक प्रकार संस्कार वंचित हुए। कारण आम पुराणा कालर एबे तो समस्ते साक्षर निरक्षर कई नहांती, किंतु गोटे समय थिला निरक्षर मानकर संख्या बहुत थिला, जो माने आमर गुरुजन थिले। एटा आपण मानकु कहि रखिबी, हुए तो विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट नथिबा से गुरुजन माने आमे तथाकथित साक्षर मनीषों पाई से माने निरक्षर ही पारंती, किंतु सेमानक कथा भितर लुचि रहिथिला संस्कृतिर कथा, परंपरार कथा, शास्त्रर कथा, धर्मर कथा, नीति शिक्षार कथा, भल मनीषटीए हबार कथा। कौन से अशिक्षित बापा माँ बा तथाकथित सर्टिफिकेट नथिबा बापा माँ तांको पुओ जोगु केतेबेले खराब शिक्षा देई नाहंती, खराब संस्कार देई नाहंती, देई पारिबे नाही। भूल कले चटकणटी निश्चित मारिचंती, भल कले निश्चित मो सुना पुओ कि सुना झियो कही पिठी थापड़ीचंती निश्चित। तेणु साक्षर और निरक्षर संज्ञा भितर जगत बंधा नुहे। जगत बंधा आमे जो शिक्षा पाइचु बा जो संस्कार पाइचु बा आम पाखक जो परिधि जो बलयटा ईश्वर देइचंती, से बलय ठारू आमे कौन शिक्षा लाभ करिचु एवं आमे ताकु जीवन सहित जोड़ीचु केते। तारि भितरे आमे बांधी हो संसारर बंधन भितर। से बंधनटा कौन? आमे जो को संसारर बंधन हेटी कौन? रसी ना दौड़ी ना लुहा चेन ना कौन अछि? तुम किए बांधीची किए? से बांधिबाटा होउची आम भितरर सोर्सेस उच्च समूह। आम भितर थिबा गोटिए कथा आमको बांधी रखिनी, अनेक कथा बांधी रखिछि। मु पिता माता प्रति निश्चित भाव में मोर माने कर्तव्य परायणता रहिबो। मु जेतले छुआ थिली मो अधिकार सब्यस्त करूथिली, आको मलापन अधिकार सब्यस्त करूथबो से कथा नहीं। अधिकार गोटे सीमा, तापर आरंभ हुए कर्तव्य। पिला माने जेतेबेले पिला थांती से समय रे बापा मांकर थाए कर्तव्य, से कर्तव्य कले। तापरे कर्तव्य संपादन पर पिला माने जेतेबेले योग्य हेले, सेही ठारू बापा मांकर आरंभ हुए अधिकार एवं पिला मानकर आरंभ हुए कर्तव्य। तेणु बहिरे आमे पढ़िलु कर्तव्य अधिकार और कर्तव्य परस्पर परिपूरक। एति जोठी अधिकार अछि अपर पक्षरे कर्तव्य, अपर पक्षरे तो अधिकार एपटरे होउची कर्तव्य। कर्तव्य अधिकार, अधिकार कर्तव्य। आ बापा माँ आमको जन्म देइचंती बोली कि मला आमे मला पर्यंत आमे बा हबु, आमे सा हबु, आम पुओ आम नाती पर्यंत से खाली पोषुथिबे, खाली कर्तव्य संपादन करुथिबे नहीं। ताले से अधिकार सब्यस्त को न करिवे, तमे तम कर्तव्यटा को न करिवो, सेटा थरे भाबिबा दरकार ना। आजिकाली पिला पुणी कौन पकेट खर्च कहीं तुम से आमको दिंत नहीं कि दिंते नहीं कि माने कौन बाध्यता कहीं घरे खाई जाऊँ आस घरे खाइब नहीं कि एटा खुशी रे तुमको दि जाऊँगी, खुशीटा कौन बाध्यता? और ताकू नहीं कि तुम दुरुपयोग कल ना। यह नुहे जीवनर प्रासंगिकता। एवं आम आध्यात्म भाषा रे आसक्ति अनासक्तिर कथा एठी ही उठे। जोठी अत्यधिक आसक्तिर भावना रुहे सेठी तादात्म्य बोध तो रुहे एवं से तादात्म्य बोध रे आमको दुख मध्य प्राप्त हुए, सुख मध्य प्राप्त हुए। तादात्म्य बोध रे दुईटी कथा आमको मिले। अत्यधिक
आमे जो गोटे जगह आटाच हो गलु अर्थात गोटे जगह आसक्तियुक्त हो गलु सेठी आमको दीटा कथा मिले सुखात्मक दुखात्मक गोटे कथा नहीं तेबे ये आसक्तिटा जिते बड़े अत्यधिक अजथा आसक्ति परिणत हुए ताहा ही केवल दुखमय कर दिए जीवनटा अजथा गुरुदेव कौन कहते आगे पाठ करवा जीवन चक्र रे अजथा आसक्ति सह जेतिकी जेतिकी जड़ित हब जेतिकी निमज्जित हब तुमे सेतिकी दुखर सम्मुखीन हब तेणु अनावश्यक आसक्ति को परित्याग कर नित्यानंद सुख पाइब यह प्रतिटी जीवन पाई एक साधना केवल संसारी भाई मानक पाई यह नुहे सन्यासी मानक पाई मध्य संसारी माने तो आसक्ति भितर रहिबे लोभ भितर रहिबे माया भितर रहिबे मोहाच्छन्न हेबे साधुटी से कहीं हम से कहीं हम घर द्वारा छाड़ी गाइला परा माया शून्य हो मोह शून्य हो लोभ शून्य हो गाइला पुणी तार एरा कुआड़ू आस ताने साधन आरंभ होनी जीवन भितर साधनर पूर्णांग सेतिक बेल हम जिते बड़े अनासक्त जीवन सृष्टि हम अनासक्तर अर्थ ये सेवक यह कहूना जे पुअर देह खराब हला आउ बापा मत ज्वर होती औषध आनब ना ना तू तोर पचे तोर कौन हो मोर औषध आनबार ना कारण मो अनासक्ति आज सकाଳେ शुणी अनासक्ति हेबी आसक्ति शून्य हेबी ए कथा आम कहूनु ये भावधारा भूल पुत्रटी जन्म देइछ कन्याटी जन्म देइछ बा संतान संतति प्रति तुमर कर्तव्य अच्छी सेटा संपादन करिव 100%। ताहले आसक्ति अनासक्तिर कथाटा केउठी अजथा पुणी आसक्तिर कथा सेटा पुणी कोउठी ना सेठी तुम पुओ झियो व्यतीत संसार आउ जेतेबेले तुमको किछि देखा जाए ना पड़ोसी पुओ झियो तुमको दृष्टि को आसे ना तुम पुओ झियो को ठुसई खुआउथुबो से पछे बांती करंतु पड़ोसी पुओटा भोकिला थिले भी ताकू आमे बिस्कुट दीटा दबा नहीं या ना होची अजथा आसक्ति सहरांचल गोटे परिवार कथा आपण मानक कहबी से माने निज पुओटी उच्च शिक्षित कले कारण जेहेतु गोटे पुओ बापटी सरकारी चाकरिया माटी हूँ गृहिणी पुओ को उच्च शिक्षित कले तेणु उच्च शिक्षित कला तार जो पाठर जो योग्यता अनुसार सी पुणी चाकरी खोज ना नहीं खोजला तेणु बांगालोर आसला तार माने से फाइनाल है जे से चाकरीटा कर मार कांद को देख कौन मो पुओ को छाड़ी मुझे बची ये पुओ को छाड़ू कौन सी पुणी जो पाठ पढ़े कहीं पाठ पढ़ी यदि घरे बसैया कथा तो चुपचाप घरे बसई था पाठ पढ़ला से चाकरीटा कर ना नहीं पुणी से निज जीवनटा निर्वहन कर ना नहीं तुमको पुणी पोषिब ना नहीं तो बुढ़ा समय मु पुओ को छाड़ी रही पारिनी तेणु शेष कौन है ना तार योग्यता अनुसार चाकरीटा को सी छाड़ा पड़ा ता बापा ता माँ को जिते बुझेला हो पारला नहीं तेणु कौन ना ओडिशा भितर तार पाठ्यगत योग्यता नथिबा स्थान रे चाकरी कला मान जस्ट हैंड टू माउथ ही चलवा कथा ताहले सेठी जो उच्च शिक्षा देल ताहले से शिक्षार गारिमाटा केउठ रहा आ देउथुला कहीं यार अन्य नाम होउची अजथा मोह अजथा आसक्ति मु पुओ बिना बंची पारिबी नाही पुओ पिला गुड़ाक दूर रही केमिति रही रे तू कौन जन्म है बेलू पिला गुड़ाक जन्म थिले कि तो सहित ना कौन बंचलु केमिति तू मला पर कौन एगुड़ा नहीं जीवु कि नहीं तो आसक्ति मोह लोभ ये मध्य गोटे निर्दिष्ट बाउंडारी वाल पर्यंत रहू से तो कह जाए सबुदिन भागवत टिके पढ़ अर्थात कृष्ण लीला आमे पढ़िले आमे कृष्ण को फटो को पूजा कले कृष्ण को विग्रह को पूजा कले कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हेले सेथेरे जाएनी आसक्ति सेथेरे लोभ जाएनी जम्मा जाएनी कृष्ण लीला सहित मज कौन से मजिबाटा माँ जशोदा बालक कृष्ण को सकाळू गाधई दौरान पढ़िल एमती खुआईदे पढ़िल माँ खुआईदे कौन तू जाकि फटो पाखे एमती खुआई शिक्षा दिगला क्या करू ना तू घरे जाऊ पूजा करू पानी ढाल ढालू पानी से शिक्षा दिगला कि सेठी ना शास्त्र शिक्षा को ग्रहण कर यह ही दर्शन शास्त्र कहले खेप आक्षेप आज कथा को गुरुत्वपूर्ण भाव में शुणे खेप आक्षेप
ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ବସନ୍ତ ସମୟ। ବସନ୍ତ ସମୟରେ ଆମ୍ବ ବଳିଲାଣି, ଆମ୍ବ ଫଳିବ, କଞ୍ଚାରୁ ପାଚଲା ହେବ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟିଏ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ହୁଏ ଲୋକର। ତେଣୁ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା, ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆମ୍ବ ତୋଟା 2-3ଟା ଆମ୍ବ ତୋଟା ପଡ଼େ ଘରୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ପାଇଲୁ ମାଇଲୁ ଟେକା ଆମ୍ବ ପଇଲା ତାକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ, ଓ ବାହାର ଗଛ ନ ହଉ, ତୁମ ନିଜ ଗଛ ବି ହଉ, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ସେ ଆମ୍ବଟା ତୁମେ ପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଫୋପଡ଼ ଧରିଲ, ଟେକାଟା ମାରିଲ, ଟେକାରେ ପଡ଼ିଲାନି, ତେଣୁ ଫୋପଡ଼ଟିଏ ଧରିଲ, ଲମ୍ବା ବାଜିଗଲେ ଶୀଘ୍ର ଝଡ଼ିବ। ଫୋପଡ଼ଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲ ବା ଟେକାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲ କାହାକୁ? ଆମ୍ବ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମ୍ବରେ ବାଜିଲା ନାହିଁ, ଟେକାଟା ପୁଣି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଟେକାଟା ଉଠିବ ନା ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ିଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାଜିଲାନି, ପୁଣି ଟେକା ପଇଲା ତଳେ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ଉଠେଇଲ। ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ିଲ, ଆମ୍ବ ଦେହରେ ଟେକାଟା ବାଜିଲା ଏବଂ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା, ପଥରଟା କ'ଣ ଗଛରେ ରହିଲା କି? ପଥରଟା ବି ସେ ତଳେ ଆସିକି ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, ପଥରଟା ବି ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ କାହାକୁ ଗୋଟାଅ? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଥରକୁ ଗୋଟାଅ ନା ଆମ୍ବକୁ ଗୋଟାଅ? ଆମ୍ବଟାକୁ ହିଁ ଆଣ, ଆଉ ପଥର ଖୋଜ ନା। କାହିଁକି ନା ଆମ୍ବ ପାଇଗଲ ପରା, ଯେଉଁଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲ ସେଟା ପାଇଗଲ। ତେଣୁ ଆମ୍ବଟାକୁ ଆଣି ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସରାଗରେ ତାକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଲ, ଆଉ ସେ ଟେକା ଆଡ଼େ ଅନେଇନା। ନା ସେ ଟେକାଟାକୁ ଆଣିକି ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ଘରକୁ ଆସ ନା। ଅନୁରୂପ ସଂସାର। ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ସେତିକି ଲୀନ ହୁଅ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲ, ଆଉ ଟେକାଟା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମ୍ବଟା ପାଇନା। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇସାରିଲା, ଆଉ ଟେକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଟେକାଟାକୁ ପୁଣି ଯଦି ମୁଣ୍ଡେଇକି ବେଗରେ ପୁରେଇକି ଆଣିଲ, ତାହେଲେ ତୁମଠାରୁ ନିର୍ବୋଧ ହିଁ ସଂସାରରେ ବୋଧେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆସିବା ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଟେକା କିଏ, ଆମ୍ବ କିଏ? କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଆମ ପୁଅଟାକୁ ଆମ ଝିଅଟାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛେ। ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଭାବିବି ମୋ ଈଶ୍ୱର ତା ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ମୋ ପୁଅକୁ, ମୋ ଝିଅକୁ, ମୋ ପଡ଼ୋଶୀକୁ, ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ କରିକି ଦିଅ। ଈଶ୍ୱର ଭଜନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଜପମାଳା ଠକ ଠକ ଗଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଖି ମିଟିକା ମାରିକି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଭାବଟା ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛ କି ତୁମ ସ୍ୱାମୀକି ବାଢ଼ିକି ଦେଇ ଦେଉଛ, ସେତେବେଳେ ଭାବିଦିଅ ମୁଁ ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଥୋଇଲି, ସେ ଖାଆନ୍ତୁ। ତୁମ ସ୍ୱାମୀଟି କଳଗୁରା ହେଇଥାଉ, ତୁମର କ'ଣ ଗଲା? ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଟି କଳଗୁରି ହେଇଥାଉ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଗଲା? ଭାବନା ପା, ଭାବନାର ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ଇଏ ଲୋକଶିକ୍ଷା କଥାରେ ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆସକ୍ତିଟା ଏଇଠି ତ୍ୟାଗ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାବନାଟା ଈଶ୍ୱରାର୍ପିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆସକ୍ତିଟା କମି କମି ଆସେ। ଏଇପା ମୋ ପୁଅ, ମୋର ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଉ ପଛେ ମୁଁ ତାକୁ ଠୁସେଇ ଠୁସେଇ ଖୁଆଇବି, ବାନ୍ତି କରୁଥା, ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲି। ଅଯଥା, ଅଯଥା ମୋହ, ଏହା ହିଁ ଅଯଥା, ଅନାବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା କର। ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ଆଜି ପୁଣି କହିବି, ଆବଶ୍ୟକ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଉ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ଏ ତିନିଟା ଯାକର ବିଭେଦଟା କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରିବା, ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଆମେ ବାସ୍ତବତାଟା କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଅନାସକ୍ତ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକକୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କର, ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବନି। ମୋତେ ଭୋକ କଲା, ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଇବାଟା ଜମା ଆସକ୍ତି ନୁହେଁ, ଖାଇବାଟା ଜମା ଲୋଭ ନୁହେଁ। ମୁଁ 2ଟା ରୁଟି ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରେ, ମୁଁ ଯଦି 5ଟା ଖାଇଲି ଲୋଭରେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲୋଭ। ମୁଁ 2ଟା ରୁଟି ଖାଇବାର ନାଁ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଇଲ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 8ଟା ଖାଇଲି, 10ଟା ଖାଇଲି, ଅନାବଶ୍ୟକ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲୋଭ। ମୁଁ ଲୋଭ ପରବଶ ହେଇକି ଖାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ମିଠାଟା ଖାଇଲେ ମୋର ସୁଗାର ବଢ଼ିବ, ମୁଁ ପୁଣି ତାପରେ ରସଗୋଲା ଖାଉଛି, ମୁଁ ତାପରେ ରାବିଡ଼ି ଖାଇଲି, ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ ସେ ନୟାଗଡ଼ ଝିଲି ଖାଇଲି। କ'ଣ ତା ମାନେ? ଲୋଭ। ଭୋଜିକି ଗଲି ତ କ୍ଷୀରି ଆଗୁତୁରା ହାପୁଡ଼ିଲି, କାହିଁକି ନା ଲୋଭ। ସେଟା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାବଶ୍ୟକଟା, କିନ୍ତୁ ଭୋଜନ ମୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ'ଣ, ଅନାବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ଅନାସକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଅଯଥା ଆସକ୍ତି ସହ ଯେତିକି ଜଡ଼ିତ ହେବ, ଅଯଥା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦୁଆ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁଟା, ଅଯଥା କେଉଁଟା। ଅନାବଶ୍ୟକର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଅଯଥା।
ଅଯଥା ଆସକ୍ତି ସହ ଯେତିକି ଜଡ଼ିତ ହେବ, ଯେତିକି ନିମଜ୍ଜିତ ହେବ, ତୁମେ ସେତିକି ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ତେଣୁ କଥା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଏ କଥାଟା ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେବା କେଉଁ କଥା ସହ କେତିକି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାବନାଟା ଆମ ଭିତରେ ରହୁ। ଆଉ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଯଥା ଆସକ୍ତି ପାଇଁ କୌରବ କୂଳଟା ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ। ଅଯଥା ଆସକ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ ଭୁଲ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୋଉଦିନ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅ ତ, ଆଉ ତୋ ପୁଅ କ'ଣ ସବୁତକ ଠିକ୍ କରୁଛି ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି? ରାଜସଭା ଭିତରେ ଘରର ଗୃହବଧୂକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା, ତୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲୁ? ତାକୁ କାରାଗାରରେ ପୁରେଇଲୁ, ନିର୍ବାସିତ କରିଦେଲୁ। ତାହେଲେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛ, ପିତାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଓ ତମ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କଲା ସେଇଟା ଭୁଲ ନୁହଁ, ସେଇ ଭୁଲଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପୁଅ କଲେ ସେଇଟା କାହିଁ ଭୁଲ ହେବ? ନା, ଆବଶ୍ୟକ, ଅନାବଶ୍ୟକ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ହେଇଗଲେ ଜୀବନ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଅଯଥା କଥା ସହିତ ଜୀବନ ଯେତେ ଯେତେ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ, ସେତିକି ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଭାରତବର୍ଷ ବୀରଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ସେଦିନ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ, ମହାଭାରତ ଭଳି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ ଅଯଥା ଆସକ୍ତି ପାଇଁ। ଅଯଥା ଆସକ୍ତି। ମୋ ପୁଅ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଥିଲେ ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ତାହା ଏଇ ଅନ୍ଧ ମମତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ତାକୁ ଦେଖାଉନି। ତେଣୁ ଅନ୍ଧ ମମତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଲୋଭ, ଅଯଥା ଆସକ୍ତି, ଅଯଥା ମାୟା, ଏ ଅଯଥା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ ସବୁ କଥା। ଆପଣ ତ ଅବୁଝା ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ଏତେ ଜଟିଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଅଯଥା ଆସକ୍ତିରୁ ଯେତିକି ବିରତ ହେବ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୁଖ ସେତିକି ତୁମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନ୍ଧାରର ମାତ୍ରାଟା ସେତିକି ବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ। ଆମେ ଝରକାଟା ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଆଉ ଝରକା ଯଦି ଖୋଲିବାନି, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆସିବ କେମିତି ଘର ଭିତରକୁ? ତେଣୁ ଏଥରେ ଅଜ୍ଞାନର ଝରକାଟାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅ। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷିତ ତୁମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ସୁରଭିତ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। କଥା କହିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ।